Mayong adlaw, nakumpiska sa mga otoridad ang mga ekipo sa usa ka illegal nga minahan sa Mantikau, Misamis Oriental nitong Abril 3 ning tuiga. Kini human nga gireport sa usa ka concerned citizen nga dunay gituhang illegal mining operation sa Prok 2, Barangay Mahayahay sa Mantikau. Sa pagberipika sa mga otoridad, walay mga empleyado nga naabtan apan dunay mga nabilin nga mga ekipo sa illegal nga operasyon. Lakip sa na-recover ang 14 ka mga rod mill drum, 2 ka assembled shafting, usa ka gray single-phase induction motor, 2 ka blue single-phase copper motor ug usa ka submersible pump. Ang nasakmit ng mga ekipo anana sa kustodiya sa DNR Mines and Geosciences Bureau kun MGB, Region 10. Naluwas sa Philippine Navy natong Abril 1 ning tuiga ang 5 ka mga mananagat nga sakay sa FB Lydia 001 nga na-stranded sa kadagatang sakop sa Governor Generoso sa Davao Oriental sulod sa 3 ka adlaw atol sa routine patrol sa Naval Forces Eastern Mindanao kon NFEM. Nakita sa BRP Hermenildo Yurong ang usa ka fishing boat nga naglutaw sa tunga sa kadagatan ug girespondihan kini sa ilang mga sakop. Nasayrang naguba ang makina sa bangka sa mga mananagat samtang nagbiyahe sila gikan sa General Santos City padulong unta sa Mati City ug wala na sila nakapadayon sa paglawig nga nagresulta sa pagka-stranded. Dalisab nga mihatag og kinabang ang NFEM sama sa pagkaunog tubig. Laki pang atensyong medikal. Giguyod sabdayon ang mga fishing boat padulong sa luwas nga lugar. Nagpasalamat sab ang mga mananagat ngadto sa Philippine Navy sa pagresponde kanila. Og mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV. Sa Bago, Pilipinas.